شهر الهدى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل عملنا خالصا لوجهه الكريم، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، إنه سميع مجيب. نتكلم اليوم عن بعض خصائص شهر رمضان. Nous allons traiter quelques caractéristiques du mois de Ramadan. المسألة الأولى هو كيف فرض الصيام في السنة الثانية للهجرة. Nous allons jeter un coup d'œil sur la façon dont a été instauré le jeûne, et ce fut à la deuxième année de l'hégire. في الحقيقة كانت هناك 3 مراحل. Cela s'est fait non pas d'un seul coup, mais en 3 étapes successives. المرحلة الأولى وهي التي كان فيها فرض الصيام لمن شاء أن يصوم ومن شاء أن يفطر ويطعم مسكينا عن كل يوم. فهذا قول الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يعني اللي يطيق يقدر بشيء يصوم وما يصومش عليه الفدية. Au début, le jeûne était laissé au choix. Celui qui veut jeûner, qu'il le fasse. Celui qui ne voudrait pas le faire, il peut payer une compensation, à savoir la nourriture pour un pauvre. C'est d'ailleurs le sens que nous pouvons lire dans le verset, je cite: « Mais pour ceux qui peuvent le supporter, il y a une compensation, nourrir un pauvre. » ثم جاءت المرحلة الثانية، la deuxième étape، وهي التي أصبح فيها الصيام فرضا للجميع ما عدا المريض والمسافر، عليهم إرجاع الأيام. وكذلك المريض الذي لا يرجى شفاؤه، اللي هو عنده مرض مزمن طويل، والشيخ الهرم، هذوما معفيين من الصيام ويدفعون الفدية. La deuxième étape, donc, le jeûne est devenu obligatoire pour tous. يقول الله تبارك وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. Ceci est très clair dans le verset: quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il le jeûne. Quant aux malades et aux voyageurs, ils compenseront par des jours équivalents. Seuls étaient dispensés les personnes atteintes d'une longue maladie incurable et les vieilles personnes. وجاءت بعد ذلك المرحلة الثالثة اللي هي ما هو عليه الحال اليوم، وثم فرق تشوفوا من بعد. Donc la troisième étape, c'est l'étape actuelle, et nous allons voir qu'il y a quand même une nuance importante. وهي إباحة الطعام والشراب والجماع من غروب الشمس إلى الفجر. يعني بعد الفطور تصبح الأمور كلها مباحة. وقد كانوا في أول الأمر أن الصائم إذا افطر بعد الغروب إذا انعس يحرم عليه كل شيء حتى
من غدوة يكمل النهار. وهذا كان صعبا، شق الأمر على المسلمين. Il est devenu donc permis de manger et boire du coucher du soleil jusqu'à l'aube, c'est-à-dire comme actuellement. Car au début, il était interdit, après s'être endormi, de consommer quoi que ce soit jusqu'au lendemain. Mais ceci présentait une grande difficulté. Alors qu'actuellement, alhamdulillah, nous avons la possibilité de prendre le sahour. وهذا في قوله سبحانه أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم إلى قوله سبحانه فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. Il vous est permis de commercer avec vos épouses pendant les nuits du jeûne. Plus loin, mangez et buvez jusqu'à ce que vous distinguiez la blancheur de l'aurore, al-fajr, des ténèbres de la nuit, comme on distingue le fil blanc du fil noir. وهذا الأمر فيه كما ترون تيسير. Il y a beaucoup de facilité à partir de cette étape-là. المسألة الثانية اللي نحب نتكلم عليها إن شاء الله في أحكام رمضان هي صلاة التراويح أو صلاة القيام. Donc le deuxième point, c'est que parmi les spécificités de ce mois, il y a les veillées de prière. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويتسمى القيام هذا بالتراويح لأنهم كانوا يصلون فيه 4 ركعات ثم يستريحون يتروحون. هذاك علاش تسمت بالتراويح. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui veille les nuits de Ramadan en prière avec foi et sincérité, eh bien, il se verra pardonner les péchés passés. Et elles sont appelées ainsi les tarawih, car les musulmans accomplissaient 4 raka'at, puis marquaient une pause, raha, du tarawih. وهي سنة مؤكدة للرجال والنساء. سنة مؤكدة معناها صلاها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس أو حث الناس على الصلاة. والوقت متاعها من بعد العشاء حتى قبل الوتر، وتصلى بالركعتين ركعتين للحديث النبوي صلاة الليل مثنى مثنى متفق عليه. والعدد متاعها 11 ركعة ولا مانع من أن تكون أكثر من ذلك أو أقل. 11 ركعة كي نقولوا 11 معناها 8 معاهم الشفع والوتر، تقدر تكون 10 معاهم الشفع والوتر إلى آخره. وأقلها ركعتين، أقل شيء في التراويح الركعتين ثم الوتر. Donc c'est une sunna fortement recommandée. Je veux dire par là que Rasulullah la faisait et demandait aux gens de faire pareil pour les hommes et pour les femmes pendant tout le mois. Son temps légal commence après la salat al-isha et jusqu'à avant d'accomplir al-witr, et s'étend jusqu'à l'aube. Selon un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, la prière nocturne s'accomplit 2 raka'at, 2 par 2.
Le nombre est de 11 raka'a au total, mais rien n'empêche et rien n'interdit d'en faire plus ou d'en faire moins si on est fatigué. Donc quand on dit 11, ça veut dire 8 plus 3, mais ça peut être 10 plus 3, etc. Ça peut aussi être 2, le minimum, 2 rak'at plus le witr. ولأهمية هذه الصلاة عند قلوب المسلمين، يعني المسألة فيها تفصيل، وربما نرجع إلى هذا الأمر من خلال ما روته لنا أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، تقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد التراويح فصلى بصلاته ناس، يعني هذه الليلة الأولى، ثم صلى الثانية، الليلة الثانية، فكثر الناس وراءه. من بعد اجتمعوا في الليلة الثالثة أو الرابعة، فلم يخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح يعني في الصباح قال لهم راني شفت، لقد رأيت الذي صنعتم، فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفترض عليكم. وهذا الحديث رواه الشيخان. راني شفتكم، يعني صلى العشاء بعد دخل البيت وشافهم يعني بقاو يستنوا فيه وما خرج لهمش، قال خشيت، خفت لو كان تولي فرض تفترض عليكم. Vu l'importance de cette prière spécifique du Ramadan, on peut donner un petit historique à travers le récit de la mère des croyants, Aïcha, l'épouse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui racontait que le messager accomplit un soir cette prière à la mosquée. Alors les gens prièrent en suivant sa prière. Puis il accomplit la prière une deuxième fois, la nuit suivante. Les gens alors étaient plus nombreux. Ensuite, ils se réunirent la troisième ou la quatrième nuit, mais le prophète ne s'est pas présenté. Au matin, il leur dit: j'ai bien vu ce que vous avez fait et rien ne m'a empêché de sortir, sauf que j'ai craint qu'elle ne devienne obligatoire pour vous. Donc il a prié l'Isha, il est rentré dans sa chambre, puis il les a aperçus qui étaient réunis en attendant, mais il n'est pas sorti. Ce récit est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. فهكذا كان الأمر، يعني كان المسلمون يصلون التراويح وحدهم في المسجد وإلا في البيوت. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فكان يقوم الليل مع أصحابه في العشر الأواخر، في الليالي العشر، وفي الوتر خاصة من العشر. وهكذا بقي الأمر على عهد الخليفة أبي بكر الصديق، ثم في بداية عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. في ليلة من الليالي خرج سيدنا عمر في رمضان إلى المسجد وشاف الناس يصلون على هذه الحال، جماعات متفرقون، كل مجموعة وحدها، أما واحد يصلي وحده وإلا معه مجموعة صغيرة. فقال سيدنا عمر جاءته الفكرة أن يجمع الناس على إمام واحد، قال ربما يكون أحسن، وهكذا كان الأمر، فجمعهم عمر على أبي بن كعب الصحابي الجليل.
فلما خرج من بعد وشافهم في الليلة اللي من بعد وشاف الناس مجموعين ويصلون وراء إمام واحد عجبته الحالة وقال نعم البدعة هذه، يعني حاجة مليحة عملناها. ثم قال والتي ينامون عنها خير من التي يقومون لها، بمعنى أن سيدنا عمر ما كانش يصلي معهم وإنما هو يصلي في آخر الليل. قال لما هذيك الصلاة نتاع آخر الليل اللي أنتم نايمين تكونوا نيام، هذيك أحسن من هذه الصلاة اللي أنتم فيها الآن، ولكن كل على قدر طاقته. Donc les musulmans accomplissaient la prière des tarawih de la façon qu'on a relatée tout à l'heure, soit individuellement, soit en petits groupes, à la mosquée ou chez eux. Et il est également établi que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam les a bien réunis et dirigés en prière durant les 10 dernières nuits et pendant les nuits impaires. Les choses ont demeuré ainsi pendant le califat de Abu Bakr as-Siddiq et le début de celui de Omar ibn al-Khattab. Et celui-ci, lorsqu'il a vu les gens dispersés en petits groupes en train de prier, il a eu l'idée de les rassembler derrière un seul imam, sous la direction du compagnon Ubay ibn Ka'b. Ainsi, les gens priaient derrière leur lecteur et Omar disait « Eh bien, c'est très bien, quelle belle invocation que celle-ci, quelle belle innovation que celle-ci. » Mais il a fait la remarque suivante en disant que ce qu'ils n'accomplissent pas est meilleur que ce qu'ils sont en train d'accomplir. Vous voulez dire parce que Sayyidina Omar ne priait pas avec eux, lui il priait à la fin de la nuit, avant l'aube. Et cette prière de la fin de nuit est nettement meilleure que celle du début. Mais chacun selon ses capacités, sauf que la prière du dernier tiers est beaucoup plus méritoire. أفضل الصلاة صلاة القيام في الثلث الأخير من الليل. وهذا شوفوا أيها الإخوة الآن معنا نحن نتكلم على صلاة اللي هي صلاة نافلة، ليست من الفرائض بل هي من النوافل. فإذا كان عندها هذه القيمة الكبيرة في قلوب المسلمين فما بالك بصلاة الفريضة، الصلاة المكتوبة، الصلوات الخمس. Si cette prière était si importante pour les musulmans alors qu'il s'agissait d'une prière non obligatoire, que dire alors des 5 prières rituelles obligatoires, celles-ci, et pour lesquelles beaucoup d'entre nous font la négligence lorsque Ramadan se termine. الكثير منا يهمل هذه الصلوات بعد رمضان وهي أول ما يحاسب عليه الإنسان يوم القيامة. C'est la première action dont on devra rendre compte le jour de la résurrection. والملائكة التي تسأل ملائكة جهنم والعياذ بالله لما يسألوا أصحاب النار يقولوا لهم ما سلككم في سقر. Les gardiens de l'enfer leur demanderont mais qu'est-ce qui vous a fait venir en enfer? قالوا لم نكن من المصلين. La première raison qu'ils invoquent, c'est que nous n'étions pas parmi les assidus à la prière, à la salat. قالوا لم نكن من المصلين. C'est dire l'importance de la prière qui est le premier ou le deuxième pilier. As-salatu imaduddin.
من أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين أول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة صلاته. Nous serons questionnés en premier sur notre prière. Autant dire que nous devons y apporter le plus grand soin avant toute autre chose. Il me reste donc à vous souhaiter un Ramadan plein de piété, de repentir et d'adoration. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. Et nous implorons à Allah le Très-Haut d'affranchir nos âmes, de nous accorder son pardon, sa grâce et son paradis. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهر الهدى